abantu musengera ngo bakire indwara, watu mnaowaombea wapone uponyaji, nutabacha kubabazwa n'indwara arwaye ntakira. Usipoumizwa na mateso ya ugonjwa anaougua hawezi akapona. Baranyumvishije ra? Wamenisikia kweli? Ibyo uvuga ngo waramusengeye ntiyakira, ntiwarubabajwe n'ukaremba. Mambo ya kusema umemuombea na hajapona, haujaumizwa kwamba ya mtu huyo yuko mahututi. Habanza kubabara indani. Yani inatatu wote. Murugo rwanyu mutazagira ngo mwese satani arabahiga. Ndoa yenu ama nyumba zenu msizanie nyinyi wote shetani anawatafuta. Azu umuntu yakora hakaba babashije. Anajua kuna mtu anaweza kugusa katika nyumba yote nzima ikiwa awe ameweza tayari. Yesu akebuka bigishwa bose. Yesu akageukia wanafunzi wote. Mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Imani iguha umuntu. Mungu akupe neema. Wabwirirwa kubera wowe. Ama akupatie mtu ambaye atafunga ama ashinde njia kwa ajili yako. Afate ikibazo cyawe nk'iki. Achukulie shida yako kama ya kwake. Ambia jirani yako kuona mtu akusinda njaa siku moja kubera wowe, kwa sababu yako. Iwo muntu Imana ibimuguhaye nk'impano. Nivuga ko imbaraga z'umuntu umwe gusa ntacyo zibyara. Maana yake nguvu za mtu mmoja peke yake hakuna zinazozalisha. Biragatsindwa kubaho nta wakwingingira. Haifai ukaishi bila mtu yawe kukuombea. Umuntu kuri ruhande ntakwiye kubimenya yuko ufite message ya nyirinzu. Mtu wa pembeni yako hafai kujua kwamba una ujumbe wa mwenye nyumba. Mu gihe cyo gutaka, gira umuntu mwicaranye ngo jyutaka mu rurimi batumva nka Yesu. Wakati wa kulia makilio, lia katika lugha ambayo hawasikii kama Yesu. Umwanya wo gutaka, taka mu rurimi batumva. Katika muda wa kilio, lia katika design ama lugha ambayo watu hawasikii. Ururimi rw'umutima cyangwa ni utaka mu rurimi batumva. Lugha ya moyoni ama katika lugha nyingine ambayo hawezi kusikika. Biri kumvikana ibyo tuvuze. Inaeleweka kweli? Kandi ibyo bintu mubiha agaciro, na vitu hivyo muvipe thamani yake. Ushobora kwikanga wowe watatse mu rurimi rwumvikana. Unajua kusitukia kwamba wewe umeweza kupiga kelele ama kulia katika lugha ya kueleweka. Abana b'abantu bakongera ibinyoro mu bibembe. Basi wanadamu wanakuongezea uchungu katika ukoma. Kama mengine, lakini pia kila ombi la mwenendo wake. Position munafata mu gusenga irakonta. Bali namna ya mtu anaweza kujichukulia katika kuomba ina gharama yake. Imyifato mu misengere irakonta. Bali unavyojichukua katika maombi inakuwa ina aina yake. Ifite ikivuga mu buryo bw'imisengere. Ina namna inavyoeleza katika upande wa kimaombi. Isengesho rya mbere nabigishije rigendanye no kuramya. Ombi la kwanza nimewafundisha la kuendana na kuweza kuabudu. Ushaka uburyo bwiza bwo gusenga bene iryo sengesho urasoma Mariko 11:25. Ombi nzuri la kuweza omba maombi hayo ni katika Mariko 21:15. Ni isengesho ushobora gusengera mu ubwo buryo bigakunda. Ni maombi unaweza kutumia mbinu ya kuombea namna hiyo na inawezekana. Iryo sengesho wabikora ntihagire ikibazo. Ile ombi unaweza kulifanya lisiwe na tatizo lolote. Ni isengesho wasenga ukaba wayiramya ariko uhagaze. Ni ombi unaweza kuomba lakini unamsifu ama unamwabudu lakini ikiwa umesimama. Nanone nagukwiye kubupfukamye ngo uvuge ngo muraramya. Na ipasi uwe umepiga magoti na bali useme kwamba unamuinulia Mungu katika nyimbo za sifa. Iryo sengesho riraza gutuma urambirwa vuba mu miramirize kuko uri kubabara. Ile ombi itafanya uchoke kwa haraka katika kumwabudu kwa sababu unaumia. Biragabanya icyo nakita power of concentration, imbaraga zo gukomeza kuramya biturutse ku bubabare. Itapunguza namna ama nguvu za kuweza kuabudu kwa sababu ya mateso ama maumivu yako. Amasengesho menshi yo kuramya ukwiye kuyakora kenshi ushima uhagaze ntacyo. Hari n'abarenga bakaba wanayakora ugashimira Imana ku buriri uryamye. Maombi ya kusifu Mungu unaweza kuyafanya katika aina yote hata kama umelala kwenye kitanda. Uramya nta kibazo cyavuka, ni kingenzi ko Imana ibikeneye wowe. Yule wa kusifu mbinu yoyote hakuna tatizo mbele ya Mungu, bali Mungu anahitaji wewe. Amasengesho yo kuramya ushobora kuyakora ucecetse utavuga. Maombi ya kusifu unaweza kuyatumia silence bila kuongea. Nabyo birashoboka mu bwoko bwo guceceka ukabucecetse. Na hivyo pia inawezekana uri kuramya Imana. Hivyo pia inawezekana katika utulivu wako lakini ndani yako unamsifu Mungu. Nimuza gusoma amagambo y'isumba byose muri bubone mu gitabo cyambere cy'itangiriro. Mtasoma kitabu cha Mwanzo. Igitabo cy'itangiriro nimusoma 24:63 bene ubwo bwoko bw'amasengesho murabisanguko. 24 katika 36 mtapata maombi kama hayo
ya namna hiyo ya maombi. Uramya ntibyamugora. Yule wa kusifa hakuwezi kumtatiza kidogo. Ariko amasengesho yo gusaba twavuze. Lakini dua ama ombi la kuweza kuomba ukiitisha tumesema. Amasengesho yo gusaba ombi la kuweza kuomba yo wayakora unapfukamye. Yenyewe unaweza kuyafanya ukiwa umetumia mbinu ya kupiga magoti. Ilikumvikana? Inaeleweka kweli? Lile asengesho rya kabiri mwize warikora upfukamye. Lile ombi la pili ambalo umejifundisha unaweza kulifanya ukiwa umepiga magoti. Muraza gusoma Luka 22:41. Mtasoma Luka 22:44. Na masengesho wasenga upfukamye kandi bikagenda neza ugasubizwa vuba. Ni maombi unaweza kuyaomba ukiwa umepiga magoti la pia ukasikike na kujibiwa kwa haraka. Ushobora gusoma igitabo cya mbere cya Samuel 1:13. Unaweza kusoma kitabu cha kwanza cha Samuel 1:13. Amasengesho nkayo wayakora rwose uri gusaba ukifata muri ubwo buryo kandi ugasubizwa vuba. Na maombi hayo unaweza kuyaomba katika namna hiyo na pia uweze kujibiwa kwa haraka. Wambajije rero ngo mbese amasengesho y'urugamba rw'umwuka bayakora bate? Yule aliyeniuliza maombi ya vita ya kiroho wanayafanya namna gani? Igisubizo arajaza kugisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami 4:35. Atapata majibu hayo katika kitabu cha Wafalme 4:15. Amasengesho agendanye n'urugamba rwo mu mwuka bayakora bagenda. Maombi ya kuendana na vita ya kiroho unayafanya ukiwa unatembea. Ntabwo umuntu akora amasengesho y'urugamba rw'umwuka ngo yakora ahagaze cyangwa yicaye cyangwa agize gute. Ay'urugamba rw'umwuka bayakora bagenda. Maombi ya vita ya kiroho unayafanya kwa kutembea, sio kukaa, kulala ama kufanya namna gani. Hari ibintu biba byapfuye ubushaka ko bisubirana ubuzima. Tayari kunavyo vitu ambavyo vinakuwa vimekufa unahitaji virudiwe na hai. Nabahaye ibyanditswe bibafasha kumva bene ayo masengesho. Nimewapatia maandiko ya kusoma inawasaidia kuelewa aina ya maombi hayo. Ibyo nasubizaga nibigendanye n'amasengesho ya mu gitondo. Hayo nilikuwa ninayajibu ni ya kuendana na maombi yetu ya asubuhi. Ubwoko bw'amasengesho bwa mu gitondo mukoresha ibyo byanditswe birabafasha kumenya imyifato mu gihe muri gusenga bene ayo masengesho. Namna za maombi hayo mchukue example hizo ambazo nimewapatia kuendana na somo letu la asubuhi, itawasaidia. Mbese hari icyo mwumvishemo mu byo mvuze? Kuna kitu mmekielewa katika yale nimesema kweli? Hari icyo bibafashije? Kuna kitu imewasaidia? Nukuvuga ngo hari uburyo imyifatira konta mu misengere. Bali mwenendo wako ama unavyojichukulia katika kuomba kuna aina yake ya kipekee katika kuomba kwako. Umuntu wese wapfukamye, mtu yeyote aliyepiga magoti, Biblia ari kimenyetso kidasanzwe cyuko nyine waciye bugufi uri gusaba. Inakuwa ni ishara ambayo sio ya kawaida kwa mmenyekea katika kuomba. Mwitoze mu masengesho yo gusaba kwitoza gupfukama. Mjifundishe katika dua ya kuweza kuomba kupiga magoti. Na Kristo agiye gusaba masengesho yo gusaba kwe yarapfukamye. Hata Kristo katika maombi yake ya kuweza kuomba kiitisha alipiga magoti. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Nimugenda musomaza muzabibona ahantu yagiye asenga bene ayo masengesho akeneye izindi favor k'Imana ikora ikindi kintu yarapfukamaga. Mtaona Yesu akifanya maombi yake ya kipekee akitumia ishara ya kupiga magoti, akiomba favor, na Mungu pia akimuomba muongeze nguvu alikuwa akipiga magoti. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Bene ayo masengesho special abakozi b'Imana igihe muri gusengera musaba Imana imbaraga mukwiye kwa kenshi muzitoze gupfukama. Especially kwa watumishi wa Mungu, mbinu za kuweza kuomba maombi hayo mjifundishe katika design ya kuweza kupiga magoti. Kandi amasengesho kenshi yo nk'amasengesho ugiye gusenga ufite fokasi yo gusengera ikintu ugomba kwakira, ntuzajye ukunda kuyasenga uruhande rwawe bari kukumva. Maombi ambayo utajitenga uweze kuyatumia ukiwa unaitisha kitu katika kuomba, uyafanye peke yako, ujitenge, usiyaombe watu wakiwa wanakusikia. Iyo uri wenyine usengera mu mutima nkuko Hana yabigenjeje kugira ngo uteteze abantu. Ukiwa peke yako unaombea katika maombi ya ndani ya moyo wako kama Hana alivyofanya, usisababishe watu kuja kwako. Amasengesho y'umubabaro no gutaka asengwa kugipimo ukwegereye atagufatanya n'ikigeragezo. Maombi ya huzuni pamoja pia na kuomba unayashirikisha ukiwa unaomba peke yako ili mtu asije na kuyambatanisha na jaribu lako. Uwo muntu kuri ruhande ntakwiye kubimenya yuko ufite message ya nyirinzu. Mtu wa pembeni yako hafai kujua kwamba una ujumbe wa mwenye nyumba. Mu gihe cyo gutaka gira umuntu mwicaranye ngo gutaka mu rurimi batumva nka Yesu. Wakati wa kulia makilio lia katika
lugha ambayo hawasikii kama Yesu. Umwanya wo gutakataka mu rurimi batumva. Katika muda wa kilio lia katika design ama lugha ambayo watu hawasikii. Ururimi rw'umutima cyangwa ni uri ustaka mu rurimi batumva. Lugha ya moyoni ama katika lugha nyingine ambayo hawezi kusikika. Biri kumvikana ibyo tuvuze. Inaeleweka kweli? Kandi ako ibyo bintu mubiha agaciro. Na vitu hivyo muvipe thamani yake. Ushobora kwikanga wowe watatse mu rurimi rwumvikana. Unajua kusitukia kwamba wewe umeweza kupiga kelele ama kulia katika lugha ya kueleweka. Abana b'abantu bakongera ibinyoro mu bibembe. Basi wanadamu wanakuongezea uchungu katika ukoma. Sinzi niba ari bubashe gushyira mu Giswahili ibyo tuvuze. Kugira igitambo imbere y'Imana. Wewe unajichukua kuwa dhabihu au sadaka mbele za Mungu. Kwemerera Imana kigukoresha ikishaka. Kuruhusu Mungu akakutumie anachokitaka. Kubwira Imana ngo ntuma mwami ndahari ngenzo. Ukamwambie Mungu nitume, nipo, nifanye unavyotaka. Gufata ubuzima bwawe uburekurira Imana. Unachukua maisha yako unayakabidhi kwa Mungu. Na masengesho usenga wowe ufata ubuzima bwawe uburekurira Imana. Ni maombi unayoyatumia kuyaomba maisha yako unayachukua kuyaachilia mbele ya Mungu. Koresha ubwenge bwanjye, koresha ibitekerezo byanjye, koresha umubiri wanjye. Tumia akili zangu, mawazo yangu na pia mwili wangu. Ndakwihaye ungenze ukushaka. Ninajiweka mbele mikononi mwako nifanye unavyotaka. Mu maboko yawe niho nshyize ubuzima bwanjye. Mikononi mwako nayaweka maisha yangu. Na masengesho umuntu asenga yiha Imana. Ni maombi mtu anayatumia kuyaomba akiwa anajiachia mbele za Mungu. Ayo masengesho turayasoma mu gitabo cya Mateo 26:39. Maombi yetu tunasoma kitabu cha Mathayo 26:39. 26:39. 26:39. Basenga bayasoma tukayumva. Wanaweza kuyasoma tuweze kuyasikia. Twihute kuko ngo n'igice ndakwiye kuba ndangiza. Masengesho yo kwiyegurira Imana. Maombi ya kuweza kujimimina mbele za Mungu. Aha. Ishirini na sita. 39. Murongo wa 39 haravuga ngo aha, yunguruza imbere gatoya. Yinguruza imbere gatoya cyangwa yegera imbere gatoya. Arubama arasenga. Ati data asanga byoshoboka. Usanga byashoboka. Iki gikombe nikindengane. Ariko nibibuko jewe ngomba. Bye kubuko njewe ngomba. Yamara bibe uko wewe ugomba. Amen. Bibuko wewe ugomba. Amen. Tusome kitabu cha Mathayo sura ni ya 26 mstari wa 39. Maneno yanasema hivi. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi. Akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Amena. Uko wowe ushaka. Ikiwa wewe unavyotaka. Reyerema nagitinye. Tayari nishakiogopa. Ariko singi ugifiteho ububasha. Lakini si mimi na mamlaka juu yake. Bye kubuko nshaka. Isiwe kwa mapenzi yangu. Bibuko ushaka. Iwe wewe unavyotaka. Niba muri kunyumva. Kama mnanisikia. Bena yo masengesho. Maombi ya namna hiyo. Ngo Yesu yayasenze yubamye. Yesu aliyaomba akiwa kifudifudi. Reka dusome Biblia gatoya. Tusome Biblia kidogo. Nihagira undi muntu dusomera mu gitabo cyo kuva 34 umurongo w'8. Kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 8. Kuva 34 umurongo w'8. Kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 8. Danieli yarasenze. Danieli aliweza kuomba. Ariko agikura n'Imana ngimutume imukoreshe. Lakini alivyotokea mbele za Mungu, Mungu amtume na akamtumie. Muraza kusoma yasenze yubamye. Mtakuja kuomba maandiko hayo aliyaomba akiwa kifudifudi. Haleluya. Amena. Hagira usoma. Aha. Cyakabiri cya Mose kitwa kuva igice cya 34 umurongo wa 8. 34 umurongo wa 8. Mose yihuta gucurika umutwe yunamye. Mose yihuta gucurika umutwe agize gute? Yunamye. Yikubita hasi. Yikubita hasi. Aramubwira ati, aha,
mwami ubwo none nkugiriyeho umugisha gendera hagati muri twe mwami kuko ari ubwoko butagonda ijosi urabazi n'ubwoko butagonda ijosi ubabarire gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu utubabarire n'ibyaha byacu utwemere uduhindure umwandu wawe. Tusome katika lugha ya Kiswahili kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 8 mpaka wa 9. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata chini, akasujudu, akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wengi, shingo ngumu. Ukasamehe uovu wetu na dhambi zetu. So ukatutwae tuwe urithi wako. Amena. Iyo munasenga masengesho yo kwiyegurira Imana, ikiwa mtu anaomba maombi ya kuweza kujiachia mbele za Mungu, ntago asenga ameze nk'uhanze amaso ijuru. Hawezi kuomba kama anatazamia mbingu. Akwiye kwifata nk'igitambo. Anafaa kujichukua kama dhabihu. Ujya gutamba igitambo, mtu akuweza kuenda kuitoa dhabihu, ntaga gitamba kimureba. Hawezi akaitoa dhabihu ikiwa inamwangalia. Ahubwo ntago gitamba araramye ngareba hejuru. Hawezi kuitoa dhabihu akiwa amelalama kuangalia mbingu. Hizo ni zindi position azabigisha ubundi buryo. Hizo ni position zingine za maombi nitawafundisha kwa namna nyingine. Ntago asenga yo masengesho araramye areba hejuru. Hawezi kutumia maombi hayo kwa kulalama kuangalia juu. Ugambiriye kwiyegurira Imana, yule anapangilia kujiachia mbele za Mungu, akwiye kumenya ko yarangije guhinduka igitambo imbere yayo. Anafaa kujua na kuelewa kwamba tayari amegeuka dhabihu mbele za Mungu. Bena yo masengesho siba yasengo bundi buryo bayasenga bubamye. Maombi hayo hayatumii kuomba katika namna nyingine, wanayaomba wakiwa wameinama. Iyo udasenze ngo kuriye bavuze mfukame wuname, uraryama ukarambarara hasi. Ikiwa haujapiga magoti na uiname, tayari basi unaweza chukua mbinu ya kuweza kulala chini. Niba hari abantu bigeze babona nk'umuntu wagiye mu kwimika nk'iyimika ry'abapadiri, kama kuna mtu amehusika kwa kuona namna ya mapadri wanavyomwagiwa mafuta, ntabwo padiri bamwemerera kuba yatinyuka kumwimika ngo bamwimike atarambaraye hasi. Padri hawezi kukuruhusu labda kukumwagia mafuta kabla hujatumia mbinu ya kulala chini. Uko Abrahamu yafashe Isaka akamushyira nk'igitambo, ni kusenga masengesho yo kwiyegurira Imana, nubwo bwoko asengamo yafatamo niyo. Ni namna Ibrahimu kuchukua mwanawe kuweza kumtoa kama dhabihu, alivyomuweza kumfanya mtoto wake na kumlalisha. Unafaa kutumia mbinu hii ya kuweza kuomba. Mbese muri kugenda mwumva ibyiciro by'imisengere nuko na position munafata hivi, mnaenda mkisikia vikundi vya aina ya maombi na position mtu anachukua. Ndenda ngo mwebwe mwagurutse mugiye gusenga, nizanie nyinyi mkisimama na kwenda kuomba, ukivuga ngo ugiye gusenga uri isengesho ry'intambara yo mu mwuka, ukisema unaenda kuomba ombi la vita ya kiroho, wikifata nkaho ugiye gusenga isengesho ryiyegurira Imana cyangwa risaba. Usijichukulie kama unaenda kuomba ombi la kuweza kutisha kitu mbele za Mungu ama kuomba. Niyo mpamvu buri sengesho ryose ndi kukubwira imyifata ikwiye ya kibibiliya, wakifata isengesho ryawe rikagerayo vuba. Kila namna ya kuweza kujichukua, na wafundisha namna ya kuweza kujichukulia mbele za Mungu. Kila ombi lako unaloliomba linafika mbele za Mungu kwa haraka. Turi gucango wasabye ni wahabwa kuko wasabye nabi. Tunasema umeomba kwa kuitisha, haujapewa kwa sababu umeomba vibaya. Nekereza ko icyumweru kimaze kurenga mukiga gusenga gusa. Nizanie kwamba wiki imekwisha kamilika ukijifundisha kuhusu namna ya maombi. Kandi nta gikuba cyacitse kuko na Yesu ubwe abigishwa baramubwira ngo twigishe gusenga, kubera yuko na Yohana yabyigishije abigishwa be. Hakuna kilichoharibika, na Yesu pia alifundisha wanafunzi wake, walimuomba wafundishe kuomba. Hata Yohana pia wanafunzi wake akasema tufundishe kuomba. Nubwo bamusabye ngo twigishe kubwiriza, hawakumuomba kwamba tufundishe kuhubiri. Bamusabaga kubigisha gusenga kuko bazi ko ari cyo cyonyine cyabashoboza. Walikuwa na muomba wafundishe kuomba kwa sababu ndicho kuwawezesha kuweza mambo yote. Niyo mpamvu nabigishije n'umumaro w'amasengesho. Ndio sababu nimewafundisha kanuni na faida za aina ya maombi. Bisaga 10 n'ibindi mwize mu bigendanye n'umumaro w'amasengesho, ntago wabigeraho usenga nabi. Zaidi ya 10 na vitu vingine nimewafundisha, na huwezi ukavifikia ukiwa unatumia maombi ya kuomba vibaya. Imyifato
imyifato mu misengere nayigira ijambo. Namna unajichukulia katika maombi ya kwako nayo pia inakuanga na neno fulani. Hari uburyo wifata Imana ikamenya kujuje cyangwa unyuze ugenda. Kuna namna unajichukulia katika namna ya kuomba kwako, Mungu anazania anaona kwamba umekuja ukija ama umekuja kwa kupita. Amen. Amen. Kwari turi ku isengesho rivuga isengesho ryitwa kwiyegurira Imana. Tulikuwa katika pointi la ombi linasema kuomba ukiwa unajiachia mbele za Mungu. Gushyira hasi ibitekerezo byawe. Kuweka chini mawazo yako. Hapana kwishyiramo ngo ndi umuhanga. Hapana kuweka kwamba wewe ni mjuzi sana. Wewe kujya hasi izina ry'Uwiteka rigabwa icyubahiro. Wewe ni kwenda chini jina la Bwana linapata kuinuliwa. Abantu benshi gusenga amasengesho kubera ngo muri abahanga ngo mwigize abahanga ntimukiyasenga. Watu wengi matumia maombi hayo kwa sababu mmeifanya wajuzi, hamuombi tena maombi hayo. Ninayo mambo benshi mukora ibintu bitari ibyanyu. Ndio sababu watu wengi mnafanya vitu ambavyo sio vya kwenu. Kuko ntimwigeze mwiha Imana ngibamenyeshe icyatumye muza hano. Kwa kuwa hamjawahi kujiachia mbele za Mungu wakawajulishe kitu gani kikafanya Mungu awafanye kuwepo mahali hapa. Hari ikintu cyakuzanye ntabwo uri fotokopi hano. Kuna kitu kilikuleta wewe, sio fotokopi mahali hapa. Hari cyakuzanya hanga. Kuna kilichokuleta mahali hapa. Hari cyatumye ubyara bari abana. Kuna kilichofanya ukawazae wale watoto. Bari kunyumva. Wananielewa kweli? Hari akazi kakuzanye. Kunayo kazi iliyokuleta hapa. Akazi kakuzanye. Kazi iliyokuleta. Uzakamenya ruko wishize mu biganza by'iyakuzanye. Utakuja kujipata kujielewa endapo ukijiachia mbele ya mikono ya aliyekuleta. Birikumvikana ibyo mvuze. Inaeleweka kweli ninachokiongea? Kumenya ko hari yakuzanye. Kujua na kuelewa kuna aliyekuleta. Na kumenye kera utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Alikujua zamani toka upatikane katika tumbo la mama yako. Murabaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nyinyi ni watu mlioumbiwa kazi njema ndani ya Kristo Yesu. Imana yateguye kera isi tarari. Ile kazi ambayo Mungu aliandaa zamani kabla ulimwengu kuwepo. Aho ni muri Efeso 2:10. Hapo ni katika kitabu cha Efeso 2:10. Ngo kugira uyigendemo. Ili ukaweze kuitembelea. Ntabwo waje guhanga kazi hano. Haujakuja kuweza kufumbua kazi yako hapa. Oya ntabwo waje kugahanga. Haujakuja kutengeneza kazi hari yako. ibintu Imana yakuremeye waje gusoza hano. Kuna vitu Mungu alikuumbia na ukaja kutimiza mahali hapa. Ariko ziriya ntebe, lakini zile viti zishobora gusaza ziticaweho. Zinaweza kuzeheka bila kutumiwa kukalia. Imana izabikurinde wa mukobwa. Mungu akulinde wewe msichana. Imana izabikurinde wa mama we. Mungu akulinde ewe mama. Imana izabikurinde wa musore we. Mungu aje ukulinde wewe kijana. Imana izabikurinde wa mugabo. Mungu akulinde ewe mwanaume. Abana bato Imana izabibarinde. Watoto wadogo Mungu awalinde vitu kama hizi. Mutasasaza mudakoze icyabazima. Musije kuzeheka bila kufanya kusudi ya Mungu aliyewaleta hapa. Bimwe mu masengesho yo gufata ubuzima bwawe ukabuha Imana. Moja kati ya maombi kuchukua maisha yako na kuweza kuyaachia mbele za Mungu. Iyo niyo nzira basengamo bashaka gufata ubuzima bwabo babuha Imana. Hiyo ndio njia wanaweza kutumia kwa mbinu za kuweza kuchukua maisha yao na kukabidhi mbele za Mungu. Isumba byose Mweza wa yote awape kuvielewa zaidi. Ayo na masengesho yitwa yo kwiyegurira Imana. Hayo ni maombi yanaitwa ya kuweza kujiachilia mbele za Mungu. Tugeze kuri kangahe kubandika? Kuri kangahe? Isengesho uburyo bwa gatanu. Namna ya 5. Turi ku magambo yo muri Efeso 6:18. Katika kitabu cha Efeso 6:18. Turi kuvuga ngo uburyo bwose bwo gusenga. Tunasema namna zote za maombi. Ntabwo Biblia yavuga ngo uburyo bwose budatandukanye. Biblia hiwezi ikasema namna zote ikiwa sio tofauti. Gusenga tukwiye kuba dutandukanye mu misengere. Tunafaa kuwa tunatofautiana katika kuomba kwetu. Ukwiye kumenya ngo ko ngiye mu masengesho ndasenga ubuhe bwoko bw'amasengesho. Unafaa kujua mbona naingia katika maombi, tatumia aina gani za maombi. Ni kingenzi kumenya ubwoko bw'amasengesho usenga. Ni cha muhimu ujue aina za maombi yaweza kutumia kuomba. Simvuze kutasenga ngusenge mu buryo butandukanye. Sijasema kwamba huwezi ukaomba. Omba katika namna tofauti. Ariko papasi yawe ukwiye kubuza icyo uri gusengera. Lakini lengo lako unafaa uelewe ni kitu gani unachokiombea. Wisya mu masengesho yo gusaba. Usiingie katika dua la kuweza kuitisha peke yake. Ngubandu yijijishe ngo narinje kukwiyegurira. Kwamba Mungu umdanganye na kusema nilikuwa nimejileta mbele zako nijiachie. Hiyo ni imitwe ntago yibifata. Huo ni ujanja Mungu hawezi akapata kuamini. Ntago mukwiye kubeshya abantu ngo mugere nawo mujijisha Imana. Hamfai kudanganya watu mpaka mfikie kiwango cha kuweza kuogopea Mungu. Ugiye imbere y'Imana uba ufite igitekerezo nyamukuru kikujyanyeyo. Ukienda mbele za Mungu kuwa na fikra ama mawazo muhimu ambayo imekuleta mbele za Mungu. Umuseruka neza kandi n'ikindi gihe nusubirayo ugenda ugaruke neza. Itafanya utokee vizuri mbele ya Mungu na pia kwa siku nyingine ifanye ukarudi vizuri. Hallelujah. Amen. Tujye ku isengesho rya kangahe? Tunaenda katika ombi la ngapi? Kangahe? 5.
Tuingie katika aina ya ombi la 5. Ni isengesho rya prayer intercession. Ni isengesho ryo kwingingira. Ni ombi la kuweza kusihi. Kuri no sengesho ndangije, katika hili ombi ambalo la nyuma kidogo nimemaliza, ushobora kuryitiranya n'isengesho mwize niba ari rya kangahe. Unaweza kulifananisha na ombi kidogo nimewafundisha. Isengesho rigendanye no kuramya. Ombi linaendana na kusifu. Isengesho ryo kuramya Imana, ombi la kuabudu Mungu, ni isengesho rivuga Imana yiriyo. Ni ombi la kueleza Mungu ni wa aina gani. Birikumvikana? Ni isengesho rivuga Imana yiriyo. Ni ombi la kueleza Mungu ni wa aina gani. No kuyiyegurira rero. Na kuweza kujiachia mbele za Mungu. Ndasoreza kuri ndi sengesho mukanya ndi bubigishe nabwo. Nitakuja kumaliza katika ombi lingine, nitakuja kuwafundisha kidogo. Ryitwa isengesho rishima Imana. Linaitwa ombi la mshukuru Mungu. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Mumune ndavuga ya 3 gusa. Msijali, nitaeleza kuhusu haya 3 pekee yake. Kandi nababwiye 3 n'ubu ndavuga 3. Mapema nimewaambia 3 na hapa nitakuja kueleza 3. Wende ejo nibikunda mbabwira nda 3. Huenda kesho ikiwezekana niwaambie mengine 3. Ariko mujye muzirikana ka kenshi mwabonye ko yo tugiye gusenga gutangira icyumweru hari igijuru ribihindura. Mara nyingi mzingatie kwamba tukienda kuomba na kuanza wiki kuna wakati mbingu inabadilisha. Nimuzahite mumbinyitirira. Msikuje kunisingizia kwamba ni mimi ninayefanya hivyo. Nange ngiye gusenga nkagarukana ibindi. Kuna wakati nasimama nikielekea kuomba na leta majibu mengine. Namwe ni murebe orere nabahaye, murebe ko ntavangiwe. Na nyinyi chukueni mfano niliowapatia muone kwamba sikuchanganyikiwa. Hallelujah. Hallelujah. Imana irashaka ko dusenga. Mungu anahitaji tukaombe. Nta kindi twanahamagariwe kitari amasengesho. Hakuna kingine tulichoitwa isipokuwa maombi. Itandukaniro ryawe n'abandi bantu ni uburyo usengamo. Utofauti ya wewe na watu wengine ni namna yaweza kuomba wewe. Uburyo ushaka mu maso y'Imana. Namna unatafuta uwepo wa Mungu. Ni cy'ingenzi gushaka Imana. Ni cha muhimu kutafuta Mungu. Ntawayishatse ntayibone. Hakuna aliyemtafuta akose kumuona. Iyo isenze, ikiwa unamuomba, ubona usenga ntibikunda ubusenga nabi. Ukiona unaomba isiwezekane unatumia maombi yako vibaya. Niyo mpamvu mukwiye kumenya uburyo bwose bwo gusenga. Ndio sababu mnafaa kujua mbinu zote ama aina zote za kuweza kuomba. Sengesho rya kabiri tuvuze. Ombi la pili ambalo tumeongea, ubwo ni rya 5. La 6. Rya 5 tuvuze. Ombi la 5 tumesema, ubwoko bundi bw'imisengere n'amasengesho dusenga twinginga. Aina zingine za maombi ni namna tunaweza kuomba tukisihi Mungu. Niyo mpamvu itorero rigira binginzi. Ndio sababu kanisa linakuwa na wana maombi. Niyo mpamvu buri mukristo wese wahangana mugize umwinginzi wawe. Ndio sababu kila mkristo hapa kwenye kanisa letu tulimgeuza kuwa muombolezaji. Ari nabo nsanga muri gusenga nkababwira niya mutansengeye mwasenze nabi. Na kuna wale napata wakiomba kwenye kanisa na waambia ikiwa mjeniombea kwenye maombi yenu mmeomba vibaya. Paulo yarababwiye uti nange munsabira ageze kuri 19. Paulo akifika kwenye 19 alisema nami pia mkaniombee. Musengere ngabera bose. Muombee watakatifu wote. Ubwo se si yarabarimo. Tayari pia alikuwa mmoja wao. Ariko ngo nange mugire gute? Na akasema nani pia mfanye nini mnikumbuke. Nukuvuga ngo mungire mukuru wabo bera nimujya mungeraho muntindeho. Bana yake mnifanye mkuu katika hao watakatifu mkinifikia mnikawie. Icyo yababwiraga muntindeho. Ndicho alikuwa akiwaeleza mkawie kwangu kidogo. Abantu bose si abantu bose. Watu wote si kama watu wote. Murugo rwanyu mutazagira ngo mwese Satani arabahiga. Ndoa yenu ama nyumba zenu msizanie nyinyi wote shetani anawatafuta. Azu umuntu yakora hakaba babashije. Anajua kuna mtu anaweza kugusa katika nyumba yote nzima ikiwa awe ameweza tayari. Yesu akebuka bigishwa bose. Yesu akageukia wanafunzi wote. Arababwira ngo umwanzi yabasabye ngo abagosore. Na akasema adui amewaomba ili akawapepete. Akebuka Petero ngo ariko we nakwinginga. Akageukia Petro na kusema wewe nimekuombea tayari. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Mwasabye mwese mwasabwe. Nyinyi wote mmeweza kuitishwa. Ngo mugosorwe. Muweze kupepetwa. Ariko wowe nagize gute? Lakini wewe nimefanya nini? Nakwingingiye. Nimeweza kukuombea. Yesu yajaga afata umwanya akagira uwo yingingira. Yesu alikuwa anatenga nafasi, anapata mtu mmoja wa kuweza kuombea. Ngira ubwoba bw'umuntu utatunga umuntu wamufasha gusenga. Na kuwa na uoga ya mtu ambaye hatunzi mtu wa kumsaidia katika kuomba. Weweho ni saa Satani azakurya. Wewe saa na dakika ama muda shetani anaweza kumeza moja kwa moja. Byakozwe n'intumwa 12. Matendo ya Mitume 12. Umurongo wa 5. Kwenye mstari wa 5. Petero yararyamye yakira urupfu.
Petro alilala na akapokea kifo. Musome murebe. Usome maandiko. Yaravuze ngo ntacyo nakora nkurikije uko mboshye. Alisema hakuna cha kuweza kufanya kulingana na nilivyofungwa. Arebye abasirikare bamuri hejuru. Alivyoangalia jeshi lilipozunguka liko juu yake. Arebye imiryango yanyuzemo. Alipoangalia milango aliyoipitia. Menya Satani yaramuhaye icyanditswe kivuga ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nizanie shetani alimpatia andiko la kusema kwamba usijaribu Bwana Mungu wako. Yahise aryama ngari isinzirira ategereza kapfa mu gitondo. Tayari alilala na kusinzia akangojea kifo cha asubuhi. Menya yaravuze ngo basi ninjya gupfa simfanitiro. Nizanie kwamba alisema nikija kufa nisife na usingizi. Apana ibitotsi nibuza mpemeze neza. Nife nikiwa vizuri kweli. Yakobo yari yapfuye cyari kimenyetso kivugira ngo nawe uzapfa. Yakobo alikuwa amekufa na ilikuwa ni ishara ya kumwambia nawe pia kuna siku utakufa. Hari ubuzima umuntu agera magakenera bamwingingira. Kuna maisha ya mtu anafika anahitaji watu wa kumuombea. Mwabyemera mutabyemera bibaho. Mukubali msikubali inawezekana. Uwo bita Kornelio mu gice cya 10 kibyakozwe n'intumwa. Aitwaye Kornelio katika sura ya 10 Matendo ya Mitume. Malaika arasenga, malaika kaza. Anaomba, malaika anatokea. Ako malaika za ntakemura ikibazo cye. Lakini malaika akitokea hakutatua shida yake. Aitamutuma kwa Petero. Anamtuma kwa Petro. Sinzi cyo mvuga niba muri kuri. Sijui ninachokiongea mnakisikia. Imbaraga za malaika uri kuzumva. Nguvu za malaika mnazisikia kweli. Malaika uvuye mu ijuru direct. Malaika alitokea mbinguni moja kwa moja. Ntiyakemura ikibazo cha Kornelio. Hakutatua tatizo la Kornelio. Amubwira gushaka Petero, amubwira naho atuye uruhande rw'inyanja. Na akamwambia tafute Petro na maeneo nakoishi karibu na bahari. Bivuga ngo imbaraga z'umuntu umwe gusa ntacyo zibyara. Maana yake nguvu za mtu mmoja peke yake hakuna zinazozalisha. Biragatsindwa kubaho nta wakwingingira. Haifai ukaishi bila mtu yawewe kukuombea. Inshingano ziratandukanye. Jukumu zinakuwa ni tofauti. Ubu nta nubwo nasenga amasengesho angana na yanyu. Kwa sasa siwezi nikatumia maombi yangu nayo yaomba ya kutosha nayo na ya maombi ya kweli. Inshingano ziratandukanye. Majukumu ni ya tofauti. Niyo tuzajana gusenga nushaka uzantayo. Hata kama tukiongozana katika kuomba kwenye mlima unaweza kuniacha kule. Utazagira ngo nzakugiraho ibibazo yuko unsizeye. Usizanie kwamba nitakuwa na shida juu yako kwamba umeniacha kwenye mlima. Aryo wewe ntiwigeze ubikurara. Na rubanza nkugiraho. Sina shida na wewe kweli. Hoya njewe mfite byinshi. Mimi niko na vitu vingi nshinzwe gukora ambaye haja yangu nafaa kuvifanya. Arabambwiye bari mu bitaro. Kuna watu walio kwenda hospitali. Hari ugiye kubyara nazubara gataka byara umwana upfuye. Kuna yule yuko kwenye katika chumba cha kuzaa hospitali, nikizuba kidogo anazaa mtoto aliyekufa. Ibaze kuba mwasenze mwiteraniro riri mwaha. Jiulize mmekusanyika kwenye ibada na mmeomba. Nkagira umwaka umwe akava hagahita. Nipate mkoshi ama nuksi mtu mmoja atoke mahali hapa na akufa. Abantu batangira kwibaza ngo burya se yarebaga menya atari yo yavugaga. Watu wanaanza kuulizana hivi ni yeye alikuwa anaongea na Mungu na Tanzania si alikuwa anaongea na Mungu. Abantu bakibaza ngo ko yavuze ngo nta kizaba yagihisha intore ni iki kibaye. Watu wanaanza kujiuliza maswali. Mungu aliahidi kwamba hakuna kitakachofanyika bila kujulisha watu wake. Ni kitu gani sasa kimefanyika? Kandi muzigo kuba pastor biroroshye. Na Tanzania kuwa mchungaji ni jambo rahisi. Kuba pastor nagari kintu cyoroshye. Kuwa mchungaji sio jambo rahisi. Iyo Biblia ivuga ngo mububaha inshuro ebyiri. Biblia ikisema muwaheshimu maradufu ama katika mara mbili. Sobanuro yarabutanze. Maana maelezo tayari iliweza kuitoa. Ngo barinde imitima yanyu ngo nk'abazayibazwa. Yani walalinda nafsi zenu kama watu wa kuulizwa nafsi hizo. Uzarebe wawe wonyine kurinda uburyo byakunaniye. Jiulize ama ukuje kuangalia ukiwa peke yako nafsi yako ili kushinda kuchunga kweli. None wibaze kurinda nindi mitima y'abandi bantu ngo uzayibazwa. Na ujiulize namna utakavyochukulia kulinda nafsi za watu wengine na andiko likisema kwamba utakuja kuulizwa. Turacyari kumwe. Je, tuko pamoja kweli? Sengesho ryo kwinginga. Ombi la maombi. Yesu yasengeye abigishwa. Yesu aliombea wanafunzi wake. Yohana 17. Yohana 17. Nimuhere ku murongo wenda nk'uwa 5. Anzia kama mstari wa 5. Na wahageze ngadusomere 17:5. Yohana 17:5. Ushimagizanye nawe
unshimangirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Amen. Komeza. 6. Nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu bisi. Aba bantu mu isi wampaye nabahishuriye izina ryawe. Barabawe urabampa warabampaye kandi bitondeye ijambo ryawe. Nitondeye ijambo ryawe none bamenye ibyo wampaye byose. Ibyo wabacije kuma byose biva kuri wewe. Ibyo wabacije kuma biva kuri wewe byose narabibamenyesheje. Murumva ikosi kuko amagambo wampaye narayabahaye nabo bakayakira. Nabo barayakiriye bakamenya by'ukuri. Bamenye by'ukuri ko naturutse kuri wewe. Bakizera ko ari wewe wantumye. Bizeye ko ari wewe wantumye. Ndabasabira sisabira bisi kuko babimenye. Rero ndabasabiye sinde gusengera abapagani, ndi gusabira abangaba. Ariko nsabira abo wampaye. Ndi gusengera abawampaye kuko arabawe. Barabahura bampa kandi ibyanjye byose ni ibyawe nabyo ni ibyanjye kandi nashimagijwe muri bo. Sinkiri mu isi rero, ariko bo bari mu isi. Ariko bangiye kuhabasiga. Nanjye ndaje kuri wewe. Ndaje ngusange. Data wera ubazigamire mu izina ryawe wampaye. Barindisha izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nicyo cyifuzo cya Yesu, nuko mwagira ubumwe. Nkiri kumwe nabo nabazigamye mu izina ryawe wampaye. Nabarindishije izina ryawe wampaye. Narabashibamye ko kandi nta numwe muri bo yapfuye rubi. Atari wa mwana wo gupfa rubi, kereka wa wundi wo kurimbuka, kugira ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaje kuri wewe. Dore nge ndaje kandi ibi mbivuga ndi mu isi. Mbivuze nkiri hano ku isi kugira ngo bagire umunezero wanje wuzure muri bo. Nibagira umunezero wanje wuzure muri bo. Nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga kuko atarabisi kuko nanjye ntari uwisi. Singusaba ngo bakure mu isi, sinsaka kubakura mu isi, ariko ahubwo ubarinde wa mubi, ubarinde shitani sabisi nguko nanjye ntari uwisi. Ubeze mu kuri, ubejeshe ukuri. Ijambo ryawe niryo kuri. Nguko wantumye mu isi, niko nanjye nabatumye mu isi. Nanjye niko mbatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo. Nanjye ndi kwiyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe bejejwe mu mwuka. Sinsabira abagusa. Mwumve ko kanuni ko nshaka. Ayo masengesho asenze sayabo bigishwa gusa. Sisabira abagusa, ariko ndasabira nabo bazonyizera ku ijambo ryawe. Ndasengera nabo bazonyizera. Ndasengeye n'uyu mukobwa wicaye aha, ugiye kizagera agakizwa na Yesu yaramusengeye. Uyu mugabo bita Jadu bari imbere, Yesu yaramwingingiye. Huyu bwana amesimama mbele zenu, Jadu Bwana aliweza kumulilia. Kugira umuntu mwicaranye ngo umenye ko Yesu yagusengeye. Ambia jirani yako ujue kwamba Yesu alikuombea. Komeza twumve. Kugira ngo bose babumwe. Kuko wewe data uri muri jewe, wowe data uri muri njyewe, nanjye nkaba muri wewe, nanjye nkaba muri wowe. Ngo nabo baba ariko baba muri twebwe, ko baba muri twebwe. Kwisi yizere ko ari wewe wantumye. Isi rekeraho wamfura. Nujya gusoma mu rundi rurimi iminota iradushirana. Barangira uri wahavuze. Nimesema kitabu cha Yohana sura ya 17 kuanzia 5 na kuendelea. Murasoma hii mirongo 15 niho yasoma. Tutasoma kwenye mistari 15 peke yake. Kwinginga, kuweza kuomba ni isengesho usengera umuntu. Ni ombi unatumia kuombea mtu. Kwinginga, kuomba, wivanamo, wewe unajitoa ndani yake. Usengera umuntu, unaweza kuombea mtu. Kera najyaga
abinginzi. Zamani nilikuwa na wana maombi. Nkaba ndi mu cyumba mbateza amatwi. Nikawa kwenye chumba na nimewatega sikio langu. Bugacya nkabacyurira. Na ikifika asubuhi naweza kuwagombanisha kweli. Abaga ngo wabizera mana yanjye. Naanza kusema yani yule wa kuamini Mungu wangu. Buri mwasengeye itorero cyangwa mwisamuye. Hivi mmeombea kanisa ama mmejiinua? Umwinginzi ariyibagirwa. Yani mwana maombi anajisahau peke yake. Baranyumvishishira? Wamenisikia kweli? Umwinginzi ntiyishiramo. Yani mwana maombi akiwa naomba hawezi kujiingiza kwenye maombi. Yeye amehangaikishwa na watu wengine. Usigira ngo biroroshye. Mnazania kwamba ni rahisi kweli? Gufata masengesho yo kwinginga ntiwivuge. Yani kuchukua maombi ya kuweza kuomba na usiweze kujitaja. Ukayakora ufite ideni rya nyirinzu. Yani na maombi hayo unayafanya ukiwa na deni la mwenye nyumba. Ugahaguruka ugataha. Yani unasimama na kurudi nyumbani. Kwinginga, kuomba. Imana ibaha abinginzi. Mungu awape wana maombi. Ye data wa twese uri mu ijuru. Yesaya 62:6. Yesaya 36 mstari wa 6. Yego. 32. 62 babugita gute? 62 kwa mstari wa 6. Warumvugiye bitari byo. Cya Giswahili kiri hafi. Yesaya 62 murongo wa 6. Aha. Yewe Yerusalemu, shiza abashibamye hejuru ku nzitiro zawe. Shiza abashibamye hejuru ku nzitiro zawe z'amabuye. Shiza abinginzi hejuru yawe. Ntaho bazokereza ku murango, ntago bazajya baceceka ku murango no mwijoro. Yemwe abibutse Uhoraho, namwe abibutse Uhoraho, mukaruhuke. Ntimukaruhuke. Kandi nawe ntimwemere ko aruhuka. Numushaka murekeraho. Wowe uri gusengera umuntu ngabyare. Wewe unayeombea mtu ili akazae. Wivuga ngo warabiyibwiye. Usiseme kwamba tayari ulimwambia Mungu. Ntukaruhuka tarabya. Usipumzike kabla mtu huyo kuzaa. Birikumvikana ra? Inaeleweka kweli? Birumvikana. Inasikika kweli? Niba ari itorero usengera, ikiwa ni kanisa unaloombea, ntukaruhuka utabonye ishimwe. Usipumzike bila kupata shukrani ama ushuhuda. Wikurani icyo wasengeraga. Wewe usibadilishane na ulichokuwa unakiombea. Maze minsi mbabwira gusenga mukagira ngo ni ibindi. Zimepita siku za nyuma nikiwaambia kuhusu kuomba mazana vitu vingi. Yani ukipanga tu kuomba, shirama masengesho ugiye gusenga. Wewe anza kupangilia ni maombi gani unaweza kuyaomba. Amasengesho yo kwinginga, maombi ya kuweza kumsihi Mungu. Yo bayasengera mu yihe position? Yani wanayaomba kwenye position gani? Ni yihe position yaba nziza usenga isengesho ryo kwinginga? Ni position gani itakuwa nzuri kuomba maombi ya kuweza kumsihi Mungu? Uri buyisange muri Nehemia 1:4. Utakuta kwenye kitabu cha Nehemia 1:4. Umuntu ushaka gusengera ikintu mu buryo buhoraho, mtu akutaka kuombea kitu katika namna ya kuendelea, asasa kabero, na tayari ananyosha miguu yake, akwiye gutunga gakeka, anafaa kutunza mkeka kweli. Ibyo byemeza Satani n'Imana yuko ufite gahunda. Hivyo vinaaminisha Shetani na Mungu kwamba una mpango kweli. Umuntu ushaka kwingingira urugo rwe, mtu ambaye anataka kulilia ndoa yake, nagenda shira akantu kagakeka imbere y'uburiri, aweke kamkeka mbele ya kitanda chake. Umuntu ushaka kwingingira itorero, yule wa kutaka kulilia kanisa, genda ushire hagakeka, ende ukaweke kamkeka. Baranyumvishije ra? Wamenielewa kweli? Wicara ukuba kabero, yani ukae chini na kunyosha miguu yako. Uvuge ngo mfite ikintu ngiye kwingingira sinzi igihe kizakemukira. Unasema kunacho kitu tunaenda kukililia na sijui wakati gani kitatatuliwa. Na muntu uri ahantu ngasome ko igihe cyadufashe. Fe ibi bintu murabyumva? Murabyumva Tom? Yani mo hari kiri kwinjira. Nehemia 1:4. Yego. Nuko maze kumva izo nkuru, cyanicara ngaho ndarira. Mpita nicara hasi aho ngaho ndarira.
mara iminsi mbabaye nisonzesha sengera imbere y'Imana nyirijuru ndavuga nti ndakwinginze yewe uhoraho Mana nyirijuru Mana nkuru uteye ubwoba kagumya isezerano rekeraho basomere niba ushigarura mu rurimi. Acha niombe. Nehemia rimwe kane sura ya kwanza mstari wa 4. Hata ikiwa niliposikia maneno hayo nikaketi nikalia nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Amena. Tabugufinda senga ndichara katika kuomba unakaa kajyaniyiriza ubusa nafunga na kuomba. Nta minsi ashizeho, hakuna siku ambazo ameweka. Yafashe umwanya wo kwinginga, alitenga muda wa kuweza kuomboleza. Turacyari kumwe, tuko pamoja kweli. Paka abonye icyo asengera, paka akione anachokiombea. Mwizina rya Yesu, katika jina la Yesu, Imana ibatinyure gusenga. Mungu awatoe uoga wa kuweza kuomba. Amasengesho asengera abandi, maombi ya kuweza kuombea watu wengine. Inzara ikakurya, njaa inakuumiza kweli kweli. Usenga ngo nakatabarwe, yani ukiombea mwenzako mtu fulani akaweze kusaidika. Imana iguha umuntu wabwirirwa kugira ngo utabarwe. Mungu akupe mtu wa kufunga na kuomba kwa ajili yako ukasaidike. Haleluya, haleluya. Imana huyu Mungu iyi mbwiye ngo fata amasengesho y'umukirisitu, anaponiambia chukua maombi ya Mkristo, ibi ngiye kubabwira nk'ukishishwe. Haya naenda kuyaambia kama mtu aliyeokoka. Ayo masengesho ndayakunda, haya maombi nayapenda kweli. Imana imbwiye ayo masengesho, Mungu anaponiambia maombi hayo ikayambwira ku mukristo mubi, na aniambie maombi hayo kwa Mkristo mbaya, niba hari igihe nsonzamo, ikiwa kuna kipindi ambacho nakutwa na njaa kweli, ni hicho kipindi. Nigeze nyigi imbere, nishawahi kwenda mbele zake, yambwiye gusengera abantu bamaze imyaka 2 ntakibashumbye, na akiwa ameniambia niombee watu wamekaa takriban miaka 2 na mimi sio mchungaji wao. Ndabizi yuko bari abantu bakitakiri mu biganza byanyu. Na nikamwambia Mungu, kumbuka wale wa Kristo hawako katika mikono yangu tena. Iramwira ngo nge ndababara, na yeye akaniambia bado na wahesabu. Ndamubwira ngo ushaka abandi, ndayibwira ngo ariko wagashaka handi babarurira aho bagiye bakatakata. Nikasema Mungu, unaweza pata upande mwingine wa kuhesabia huko walikoenda na kupotelea. Iramwira ngo ariko urayasenga, na akaniambia lazima utayaomba hayo maombi. Ndayasenga kandi yari 3, na nikayaomba hayo maombi yalikuwa ni ya kufunga na kuomba siku 3. Ngo ni iminsi 7. Hizo siku 3 nilizania ni siku 7 kweli. Ku munsi wa 3 yarabyibuka, katika siku ya 3 ya maombi hayo yule mwenzake anakumbuka. Yarambwiye ngo umwe muri abo ngabo ngo umwana we ngo yagombaga gupfa, ngo nitegure ngo ndumva yuko yakoze accident, ngo menye ko ntaruhiye ubusa. Bali moja ya watu hao alikuwa naombea mtoto wake alingelipasa kufanya ajali, na pia fuatilia ukajue kwamba ni mambo hayo na usiwe kama umechokea bure. Ako niko kanejeje kuko umwana nta rubanza nari mfitanye nawe. Hicho ndicho kimeniaminisha na kunitia nguvu, kwa sababu mtoto si kuwa na hukumu juu ya mtoto. Kwinginga rero, kuweza kuomboleza ama kumsihi Mungu, mvuze uwo muntu wiyo ngiyo, nasema huyo mtu wa nje kule mbali. Imana ibasha kugufata yarabinkoze. Mungu anaweza kuchukua wewe kwa sababu alivifanya kwangu. Hii Kenya mubona magazemo, hii Kenya mnaona ambaye niko ndani yake. Yigeze imama sengesho y'icyumweru nsengera Kenya ntayibamo. Ashaye kunipatia maombi ya kuomba wiki nzima nikiombea Kenya, na kabla sijaishi Kenya. Imbwira ibintu bigiye kuhaba ndayisengera. Na Mungu akanieleza vitu vitatokea nchini Kenya na nikaiombea. Ariko nkavuga ngo nakabura kubaye nsengera igihugu cyanjye ndimo uri kumpana. Na nikasema, nikalalamika mbele za Mungu, ilipasa ukinipa mambo ya kuombea nchi yangu, lakini sio Kenya. Tumia wale watu wanaishi, watumishi wa Mungu wanaishi nchini Kenya. Isengesho ryo kwinginga ntirigireba, lakini maombi ya kuomboleza ama ya kulilia Mungu haina ubinafsi hata kidogo. N'ubwo mwicaye aha, hata sasa mkiwa mmekaa hapa, Imana ishobora kubabwira muri abinginzi. Mungu anaweza kuambia ikiwa nyinyi ni wana maombi, mujye kurwanya umwuzuru ugiye kuba muri Nigeria, kwamba mnaenda kupinga mafuriko yanafanyika nchini Nigeria. Kababwira ngo
kandi murafata iminsi 5 yo gusenga. Na Mungu anawaambia mtatenga siku 5 za kuomba. Musengere Nigeria. Muweze kuombea nchini Ukumva nta na mwene wanyu haba. Na unahisi kwamba hakuna ndugu yenu anayepatikana pale. Ibyo bintu ukibifite mu mutwe. Hivyo vitu ukiwa navyo kichwani. Ugira nibibazo n'Imana. Yani unakuwa na matatizo madogo kila wakati na Mungu. Amasengesho yo kwinginga. Maombi ya kuweza kulilia Mungu. Imana izaguha kwingingira bufite mu nshingano na budafite mu nshingano. Mungu atakupa uwezo wa kulilia wale wako ndani ya majukumu yako na wale si wa majukumu yako. Turacyari kumwera. Tuko pamoja kweli? Bene yo masengesho katika maombi urayapanga ugasenga yo ukiyiriza ntacyo ushingiyeho. Yani unayapanga, unafunga na kuomba bila lengo fulani. Bariza umuntu mwicaranye ngo uri tayari kuba wasenga nka iryo sengesho. Uliza mtu aliye karibu nawe, uko tayari kuomba ombi hilo kweli? Bene iryo sengesho niryo ribyara abakozi. Ombi la namna hiyo linazalisha wafanyakazi. Umuntu wese uteganya kuba umupasiteri, kuba umuhanuzi, kuba umuvuga butumwa, iryo sengesho utarisenga warihamagaye. Mtu yeyote anatarajia kuwa nabii, mchungaji, mhubiri, kama uwezi kuomba ombi hilo wewe ulijiita katika mwito. Imana yigeze imfata mu rusengero rukomeye rwo mu Rwanda, irambwira ngo nimfata amasengesho y'iminsi 3, nayibwira ngo urusengero rungana kuriya waruzemwe abantu kurya ari ngiye uza kwiga. Kunayo kanisa maarufu nchini Rwanda, Mungu akaniambia wachukulie maombi ya siku 3, paka nikasema sitaweza kwa sababu watu wa namna ile ni wengi, huwezi kosa watu wa kuweza kulilia hilo kanisa. Hachi iminsi 3 maze kurusengera. Zilipopita siku 3 nilipomaliza maombi la kuombea hilo kanisa, umwe mu bantu basengera mu rwo rusengero yanyihereye amafaranga. Moja kati ya watu wanaombea katika wanashiriki katika hilo kanisa aliweza kunipa pesa. Tugera mu rugo yuko turi kuyakoresha ninjoro ndyamye. Wakafika nyumbani na mwenzake wakiwa wanayatumia usiku wakiwa wamelala. Ngo harya yo kutayasubije yo kandi atarayawera. Na nikasikia sauti ikiniambia mbona hizi hujarudisha na sio zako? Byo muvuga ngo nticyurira. Munaposema ni kitu cha yule, Imana mubizaterwa nuko mugendana. Mungu italingana na wewe mnavyotembea pamoja. Imana nikubwira gukora ikintu vanamwe imibare winginge nkuko ibikubwira. Akikwambia fanya kitu, toa hesabu zako, fanya Mungu alivyokuambia ufanye. Ugira umutima ubasha gukwirwamwe abandi bana, pana ngewe gusa ngewe. Uwe na moyo wa kuweza kutoshea watu wengine, sio wewe peke yako. Abantu benshi murwaye indwara bita ngewe. Watu wengi mnauma ugonjwa kusema mimi binafsi, umwana wanje, mtoto wa kwangu, umugabo wanje, mume wangu, akazi kanje, kazi yangu, ibintu byose ni nge. Vitu vyako ni wewe peke yako. Ubasha gusenga uvuga nge. Yani unaweza kuomba kusema wewe. Ngewe ntago bivuga. Vitu havimo wewe uweze ukavitamka. Bwira umuntu mwicanye ngo menye urozi. Aliye karibu na wewe mwambie nizanie kwamba umerogwa. Menya barakurozi. Imana ya umerogwa. Ifata umuntu mudafite icyo mupfani kabibazi nk'abavandimwe. Mungu anachukua kitu akina mahusiano na wewe, lakini anahesabu kama ndugu yako. Nimutitoza bene ayo masengesho muzahinduka abanyamubiri batembera nk'abari bose mu Mungu. Msipojifunza mbinu za maombi hayo mtageuka watu wa kimwili kama wale wote wanavyotembea hapa nje. None umuntu asigaye akubwira ngo ugiye gusenga ngo nsengere. Mtu siku hizi wanakwambia kama unaenda kuomba kumbuka uniombee. Ukamubwira ngo yego ubizi ko ntabyo ukora. Na unamkubalia kwamba ndio na unajua hautafanya hivyo. Hari wabimbwe na mwanga ariko ubuje tukajyana nkagufasha. Na kuna yule aliyeniambia nikamwambia ukija kama sasa hivi tushirikiane nikwende nikusaidie. Nawe numwikiriza ngo yego nugerayo bizirikane cyangwa ubizire. Ya ukiitikia bila kufanya itakuwa ni adhabu kwako. Hamwe muri mwebwe mwazanye imyaka mu rugo kuko barabatumye ntimwatumika. Wengi wenu muleta nuksi katika ndoa zenu kwa sababu waliwatuma hamkutumika. Umuntu nakubwira ngo nsengere ngo ndwaje umwana. Mtu akikwambia uniombee unaanza kusema nauguza mtoto. Vuga ngo ndagusengera cyangwa nta mwanya mfite. Sema nitakuombea ama sina muda, mwambie kweli. Cyangwa urwaza umwana wumva ibyo yakubwiraga. Ama uguze mtoto usikie alichokuwa anakuambia. Barumva ibyo ndi kuvugara. Wanaelewa anachokiongea kweli? Bihakane cyangwa ubyeme. Kataa ama ukubali. Umupasiteri umwe, pastor mmoja, muzamubona kuko ntazabura kuza. Mtamuona kwa sababu hatakosa kufika hapa. Bamwita Apostle David. Wanamuita Apostle David. Yarwaje umugore arwaza umugore umugongo. Ameuguza mke wake katika ugonjwa wa mgongo. Tukajyayo rimwe wenda tukaba twamusura nyine tukamusura. Tunaenda pale mara moja tunamtembelea kama wachungaji. Yajya kugenda kambwira ngo usengere ntago biba byoroshye ni na madam. Kwenda anasema mniombe kwa sababu sio rahisi kwangu. Nagera mu rugo nkamusengera bisanzwe nyine. Nikifika kwangu nyumbani na muombea tu kawaida. Abangana n'ubundagaho akari kundi se ko gahandurika namusengera biraho. Yani nasema tu uchungu wa miba kwa mwenzangu, yani
inakuwa ni rahisi, namuombea tu ya kawaida. Nigeze kubona mbona mgwaje umugore umugongo neza nkuko umugore we byari bimeze, na nikaja kuona katika watu wanateseka na mgongo kama ilivyo mke wake. Amezi nkani yashize mu mubiri ndi fake, mu mwuka ndi fake, ahantu hose numva nashirigwe. Yani kiroho kimwili nilikuwa bure, yani aina zote viungo vyote nasikia nimeishiwa kweli kweli. Na mujanye ku bitaro bita Frontier, mujanye kwa muganga. Nilimpeleka hospitali moja, nikimpeleka hospitali. Bambazo barambwira ngo ubusa amafaranga yahangaho uzayashobora. Na wakaniambia hivi pesa za hapa utaziweza kweli? Ndavuga ngako ntago mwabonye ko naje mu modoka. Numvaga nibambwira ngo dutsigira iyo modoka. Na nikasema simeona nimekuja na gari, kwa sababu nilikuwa nasema endapo nikikosa pesa niitishwe gari ni sawa. Namenye ko umuntu asigara ni cyifuzo kimwe gusi yarwaye. Niligundua mtu anabaki na hitaji moja endapo mtu huyu akiwa mgonjwa. Ubu mufite byinshi. Kwa sasa mna vitu vingi. Urwaye wasigara ni kimwe rudo. Lakini ukiwa mgonjwa utabaki na hitaji moja peke yake. Ibikomeye Imana yabikoze tuyihe icyubahiro. Vitu vikubwa Mungu ametenda tuminulia utukufu. Ndabizi ko muri bwo umuntu asigara ni cyifuzo kimwe. Kwa sasa najua ukiwa mgonjwa utabaki na hitaji moja. Uzi byifuzo mfite ubu. Unajua kwa sasa mahitaji niko nayo. Icyo gihe nari nsigaranye kimwe kitagira icya kabiri. Wakati huo nimebaki na hitaji moja ambayo haina mwenzake ya pili. Muri icyo gihe yutabaye maso uhura n'abatubuzi badanje. Kwa sasa hivi katika hali hiyo usipokuwa makini unakutana na wanabii wa uongo kweli kweli. Abakubona wale wanaokuona ubwo ari hariya ku bitaro gusenga ntabiheruka reka ngiye mutuburire. Kwa kuwa yuko hospitali maombi zimepita siku ambaye hachukui maombi, acha nifike kwake nimdanganye. Noneho hari n'uwatinyutse ari umukirisitu. Kuna yule aliyesubutu na ni Mkristo, anyoherereza audio na akanitumania voice. Uyu arayibuka. Yule mwenzake anaikumbuka. Maze ngo nyoherereze 50,000 ngo nje kugusengera. Voice ilikuwa inasema nitumanie 50,000 niende kukuombea. Ndavuga ngo noneho ngeze kurepe. Na nikasema nimefika mbali kweli. Menya noneho byakaze. Nizanie kwamba vitu ni vigumu kweli. Uvuga butumwa bwira pastor ngunyohereze senkani nje kugusengera. Ikiwa mhubiri anamwambia mchungaji nitumanie 50,000 niende kukuombea. Ngo kandi yanyohereze vuba na vuba ngo kugira ngo nkora gastoke ko mu rugo ngo cyangwa umugore wawe apfi. Na unifanyie kwa haraka nifanyie stoki ya chakula nyumbani ama mke wako ni muache akufe. Ndavuga ngo kambayeho. Na nikasema kweli hali imekuwa hali kwa. Ibaze nubara ubumvugana nawe nkurikira kubi n'ubibimvuza araita. Hata sasa katika mtandao ananifuatilia na haya nimeongea hata yasikia bado. Buri kiganiro nkizeho cyose araracyumvise. Kila mahubiri ambayo nimeweka tayari analala akiwa amelisikia tayari. Ibaze ngo nimwohereze senkani ngo cyangwa apfi. Jiulize kiniambia nimtumie 50,000 ama mke wangu akufe. Uzagira ikibazo ajya mbwira nge niteguye kugusengera nta kwishyuje. Yule mwenye tatizo uwe ukiniambia mimi niko tayari kukuombea bila kukulipisha. Nange kode nazishize hasi. Na mimi pia kodi nimeziweka chini kweli kweli. Noneho naje kuhamagara uwo mwaposo ngansengera ngana nibuzayo namusengeye. Hivyo nimekuja kumuita huyo aposto aniombee maombi atoshanayo na niliyomuombea. Reka ibyo tubyihoreze. Acha hayo tuachane naye. Vuga ngo kwinginga. Sema kuomboleza. Imana igushoboza bimuvuga ngo ngewe ngo ntago ngo nirinda abantu. Mungu akuwezeshe mambo ya kusema kwamba mimi najilinda watu. Uzahara ahantu uzagera ubone udukeneye. Kuna pahali utafika uone kwamba unahitaji. Bimbwirira umuntu mwicaranye ngo hari ahantu uzagera aliye karibu na wewe. Umwambie kuna pahali utafika uone kwamba unanihitaji. Uyivuga ngo umuteze iminsi mubwire ngo usiseme umemtega masiku, mwambie kuna kiwango unafika unanihitaji. Hari ahantu ugera. Kuna pahali unafika. Sho mwigira ngo ibiki n'ibiki. Mambo ya kujifanya nini na nini. Ngo ngiye ngo kubera nanga matiko ngo kwa sababu mimi nakataa uombea, sitaki kukaa na watu. Bajya kuvuga ubuntu nkaba nigende. Yani wanaenda kuongea tu vitu na kuwa nimechomoka. Hari ahantu ugera, hari ahantu. Kuna pahali unafika wewe. Ugakenera inkunga z'abantu. Unahitaji support ya wengine. Ko niba Petero yarayikeneye urumva ari utazayikeneye. Ikiwa Petro aliomba hiyo supporta, mbona wewe usiiombe? Wewe wavuga ute kutazayikenera? Wewe utasema vipi kwamba hutaiomba? Amen. 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 Ngiyo mbasaba ngo munsengere mbangira ngo munyishyure. Mimi nikiwaomba mniombe nahitaji muweze kunilipa. Bibasaba buri gihe mbavuga ngo nibanyishyure nibange banyishyure. Naomba kila wakati mkaweze kunilipa. Isi uyu munsi ni ugutanga no guhabwa. Katika dunia ni kupeana na kutoa. Watanza kuye no kwakira. Yule aliyepeana anafaa kupokea pia. Niyo mpamvu mbabwira especially uri umukristo waha
ukuzuza icyumweru utaramvuze wasenze nabi, ubimenye wasenze nabi. Uko hapa na imepita siku za wiki nzima umeomba na hujaniombea, umeomba vibaya kweli. Kwa hiyo cyubahiro tunaweza muinulia Mungu utukufu. Nanjye munsabi, na mimi pia mniombe. Kwinginga katika kuomboleza ni umugisha, ni baraka. Kubona umuntu wabasha kubwirirwa ngo ubone ubutabazi, kuona mtu anaweza kuambiwa ili ukapate usaidizi. Kubwirirwa umunsi umwe, mtu wa kuweza kushinda njaa siku moja. Ngira umuntu mwicaranye ngo kubona umuntu wabwirirwa umunsi umwe. Ambia jirani yako kuona mtu akusinda njaa siku moja kubera wowe, kwa sababu yako. Iwo muntu Imana ibimuguhaye nk'impano, huyo mtu Mungu amempa kwako kama zawadi. Uziko iryo sengesho rikora kuruta kari wewe wari kwiyiriza ku bwawe. Ile ombi linafanya kazi kuliko ungefunga na kuomba kwa ajili yako. Birumvikanyira? Inaeleweka kweli? Noneho fata mu biganza by'umuntu mwicaranye umubwire ngo ejo nzajya gusengera. Kuhereje kuanzia kesho nitakuwa nikikuombea. Nitakuwa nikikuombea. Basi ureke ko mwiyiririza, ariko ni usifunge na kuomba kwa ajili yake, lakini mubazi izina rye, mubazi izina. Muulize jina lake, muulize jina lake. Rimubaze. Naomba muulize jina lake. Mubwire ngo ejo nzakuvuga mu izina. Mwambie kesho nitakutamka kwenye jina. Niri joro ndakuvuga mu izina. Hata usiku wa leo nitakusema katika jina. Baranyumvishije ra? Wamenisikia kweli? Ndakuvuga mu izina. Nitakutamka katika jina, mchungaji. Nukuri. Ndakuvuga mu izina. Nitakutamka katika jina lako. Twayiha icyubahiro. Tunaweza muinulia utukufu Mungu. Mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Imana iguha umuntu. Mungu akupe neema. Wabwirirwa kubera wowe. Ama akupatie mtu ambaye atafunga ama ashinde njaa kwa ajili yako. Afate kibazo cyawe nk'iki. Achukulie shida yako kama ya kwake. Imana imuguhe. Mungu akupe mtu huyo. Imana imuguhe. Mungu akupe mtu huyo. Ushobora kubabara ngo kubera message ya nyirinzu akaba yababa. Yule wa kuweza kuumia kwa ajili yako kwa kuwa umepewa ujumbe wa mwenye nyumba. Ushobora kumenya ibyakubayeho ntarara ryamye. Ambaye anapasa kujua kile kimefanyika juu yako na alale bila usingizi. Vuga ngo Imana imumpe. Sema mtu huyo Mungu anipe. Ongera uvuge ngo ndamwakiriye ndahera ho rusenge. Sema tena nimempokea nikiwa patakatifu pa kanisa. Reka mbabwize ukuri ntababeye. Acha niwaambie kweli bila uongo. Impfu nirukana ku bakristo nshumbye. Vifo ambavyo na vifukuza kwa wakristo nao wachunga mimi. Hari nuwamerutse kugera mu Rwanda. Na kuna yule ambaye nikifika nchini Rwanda arambwira ngo ibibazo nagize nuko wambaye kuri. Na aliniambia mtu huyo matatizo nimekuja kupata ni kwamba wewe umekaa mbali na mimi. Ngo yuburi hano nta ibibazo mba narabigize. Ingelikuwa hapa hizi shida zote zisingepitia. Na mwangu ubwo bene wanyu bariri abo babyungukiyemo. Nikasema ndugu zako ambao wako kule waliweza kufaidikia katika hayo. Ushobora kubona icyo kintu, kubona uwo muntu ukagira ngo nta gaciro afite kandi aragafite karemereye. Uzaona mtu huyo uzanie kwamba hana thamani tena nzito. Petero Yesu aramubwira ngo nubwo bose batewe. Petro akasema, Petro Mungu akamwambia hata kama wenzako wote wameshambuliwa lakini wewe nimekuombea. Nakwingingi. Nimeweza kukuombolezea. Mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Imana ibahe mu mwuka wo kuzirikanana. Mungu awape roho wa kuweza kuzingatiana ama kukumbukana. Kuzirikanana. Yani kukumbukana. Ni umva ngo nakari kwa muganga. Ukisikia mwenzako yuko hospitali. Vuge ngo harya ko umugabo wari ugenda. Usiseme mbona mume wake anaenda hospitali. Kwaba yagiye wakaba ari kwa muganga yagemuriwe nande. Mbona ameenda na mwenzake yuko hospitali ameweza kuonwa na nani? Wishiremo kakeneye umuntu umugemurira. Yani ujiambie moyoni mwako kwamba anahitaji mtu wa kwenda kumtembelea na tuvitu fulani. Umugemurire mpaka avuye mu bitaro cyangwa abonye ugusimbura. Umtembelee na chakula hospitali ama upate mtu wa kuweza kubadilishana na wewe. Baranyumvishije ra? Wamenielewa kweli? Yabyaye uvuge ngo nzakugemurira. Amezaa mwambie nitakupa chakula. Ujye usiba kubwiye ngo nabonye umuntu kuruhura. Yani ukose kupatikana pale ukisema nimepata mtu wa kubadilishana mimi. Ngo ntatike jayo n'amaguru kuko uri muzima.
Bila nahuri tembea na Mungu kwa sababu wewe uko hai. Arije muvuga ngo abantu benshi ngo urukundo ngo rwarakonje, wowe se urwawe ubwo ruduhe ntiruri muri firiga ahubwo. Kuna kipindi mnasema watu wengi, upendo wa watu wengi umefifia, lakini wa kwako uko katika fridge. Abantu benshi murashaka kwakira kandi sicyo kibanza. Watu wengi mnahitaji kupokea lakini sicho kitu kinachotangulia. Urabanza ugatanga ukabona ukakira. Unatangulia kwanza kutoa ili ukaweze kupokea baadaye. Mubanze mutange, urwo rukundo banza urutange. Anza kwanza huo upendo kwanza ukautoe, ukaupeane ili ukaweze kurejeshewa tena. Munangu tururi ya rusengero ngo narababonye ngo nta rukundo bagira, wewe warweretse ndi. Watu wanasema kwamba ile kanisa niliona watu wote wana upendo. Wa kwako upendo ulionyesha nani? Ngo narabyaye ngo ntegereze unzanira igikoma, wowe ababyaye wagishiriye ndi. Wewe unalalamika kusema mimi nimezaa nimekosa kunitia uji, lakini waliozaa wenzako ulipelekea nani uji? Gira umuntu mwicanya ngo ngaduhindura ibintu. Ambia mwenzake kuja hapa tubadilishe vitu. Fata mugenzi wawe. Chukua mwenzako. Kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Penda mwenzako kama unavyojipenda. Vuga ngo nkuko wikunda. Sema kama unavyojipenda. Nibwo uzabasha kumwingingira. Kama utaweza kumuombolezea. Abantu musengera ngo bakire indwara. Watu mnaowaombea wapone uponyaji. Nutabacha kubabazwa n'indwara arwaye ntakira. Usipoumizwa na mateso ya ugonjwa anaougua hawezi akapona. Baranyumvishishira. Wamenisikia kweli? Ibyo uvuga ngo waramusengeye ntiyakira, ntiwarubabajwe n'ukaremba. Mambo ya kusema umemuombea na hajapona, haujaumizwa kwamba ya mtu huyo yuko mahututi. Habanza kubabara indani. Yani inatangulia kuumia ndani ya moyo wako. Nibwo Imana izaguha impano yo gusengera abarwayi, urabanza ubagirire impuhwe. Mungu akikupa karama ya kuombea wagonjwa, kwanza unawahurumia. Naho niba uri kuvuga ngo sinzi uwigeze avuga ngo yonza kugira impano ngo z'ubuhanuzi ngo nk'izawe ngo singire etaje ngo nabandi imbwa, yabimbwiye uyu ahari. Kuna yule aliyeniambia nikiwa karama za unabii kama za kwako nizitumie nikose gorofa, naweza kuwa mimi ni mbwa. Ubwo se urumva atarantutse imbere y'umugore? Si unasikia mtu yule alikuwa amenitukana mbele ya mke wake kweli? Nizo gukoresha iki? Niza kutumia nini? Nizo kwihesha icyubahiro cyangwa kwigaburira? Niza kumtukuza Mungu ama niza kujilisha peke yako? Imana ibahe kubyumva neza. Mungu awape kuvisikia vizuri. Isengesho rya nyuma, ombi la mwisho, Data wa twese uri mu ijuru, ni isengesho ryo gushima Imana, thanksgiving. Ni ombi la kushukuru Mungu. Isengesho rishima Imana, ombi linaloshukuru Mungu. Rishima Imana, ombi la kushukuru Mungu. Ni isengesho nyine rishima. Ni ombi linaloshukuru. Data wa twese uri mu ijuru, isengesho rishima isumba byose, ombi la kushukuru Mungu muweza wa yote. Data wa twese uri mu ijuru, Baba wa sote uli juu mbinguni, izina ryawe ryubahwe, jina lako litukuzwe. Iryo sengesho, hilo ombi muri raramya Imana, tayari linaabudu Mungu. ariko isengesho lakini ombi rishima Imana linaloshukuru Mungu. Zaburi 107 mwavugaga mu gitondo, Zaburi ya 107 mliokuwa mkisema murongo wa mbere katika mstari wa kwanza. Zaburi 136, Zaburi ya 35 murongo wa mbere kwenye mstari wa kwanza. Ni isengesho rishima Imana, ni ombi ambalo la kushukuru Mungu. Ni isengesho riyishimira ibyo yakoze, ni ombi linaloshukuru Mungu kwa matendo yake ku buzima bwawe, katika maisha yako cyangwa ku muntu wawe, ama katika mtu wako. biri kumvikana? Inasikika kweli? Isengesho riramya Imana, ombi linaloabudu Mungu, rimwe mwahereyeho, lile ambalo umeanzia, ni ridefinisi Imana yiriyo, ni la kutambulisha Mungu ama kueleza Mungu ni wa aina gani. ariko isengesho rishima Imana, lakini ombi la kushukuru Mungu, ni isengesho rishimira Imana ibyo yakoze mu buzima bwawe, ni ombi la kushukuru Mungu alichokifanya kwenye maisha yako. ishobora kuba yaraguhaye urubyaro, yaweza kuwa amekupa uzao, ukavuga ngo imirimo yawe Imana, unasema kazi zako Mungu, wakoze mu buzima matendo bwawe, yako uliyoyatenda juu ya maisha yako,
yako. reka ngushime ni mu gihe. Acha nikushukuru ni kwenye wakati. Ugasenga isengesho riyishima. Unaomba ombi la kushukuru Mungu. Rishimira Imana ibyo yakoze mu buzima bwawe. Yani ukishukuru Mungu alichokifanya juu ya maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Aho ritaniye ni rya mbere. Yale yanatofautiana na yale ya kwanza. Irya mbere yivuga ukwiri. Ya kwanza inatambulisha ama kueleza Mungu ni wa aina gani. Irya nyuma riyishimira ibyo yakoze. La mwisho linashukuru Mungu aliyoyafanya kwa matendo yake. Riyishimira ibyo yakoze. Linashukuru Mungu aliyoyatenda. Rirayihimbaza. Yani linaisifu kweli. Nta umeze nkawe. Hakuna aliye kama wewe. Ni wowe wimura abamukimika abandi. Wewe ndiye unayetoa wafalme na kuweza kuweka wengine. Uhaya kazi nta ukamwima. Yule wa kumpa, ukimpa kazi, yule umempa kazi hakuna kumnyima kazi. Ni mugihe ko kuwo wicaze nta umuhagurutsa. Yule umeketisha hakuna kumsimamisha. Hari ibintu Imana yakoze bitumushima. Kuna vitu Mungu akakufanyia ikafanya wewe ukamshukuru. Ni ibintu by'Imana yakoze. Vitu Mungu amefanya mu buryo bw'umwihariko bikakuzamurira amashimwe. Katika namna ya kipekee vinakuinulia shukrani. Kandi ushima na yule anayeshukuru ntagashima apfukamye we. Hashukuru akiwa amepiga magoti yeye. Nta nubwo aba yubamye. Na pasi pia kuweza kuinamia. Ushima nagaruka bakwiye kuba ahagaze. Yule wa kushukuru si katika mbinu hiyo. Anafaa awe amesimama. Urabikora uhagaze. Unayafanya kwa kusimama. Wabikora uhagaze. Unaweza kuyafanya mambo ya kushukuru ukiwa umesimama. Ushobora kuyishima mu buryo bwo mu mutima ugaceceka. Unaweza kumshukuru katika namna ya ndani ya moyo na kunyamaza. Igitabo cya mbere cya Samuel 1:13. Kitabu cha kwanza cha Samuel 1:13. Ugaceceka ariko imitima wawe ukuzura ishimwe. Unanyamaza lakini moyoni mwako unajawa na shukurani. Nguhayu mutima wanje Mwami utegeke uzurukundo n'imbaraga zo mwijuru uzuze uzurukundo n'imbaraga zo mwijuru. Hallelujah. Hallelujah. Ibyo bice bitatu mvuze uyu munsi nanone. Hizo vipande tatu nimesema siku ya leo. Ni by'ingenzi nabwo mu mikurire yawe yo mu misengere. Ni vya muhimu katika ukuaji wako katika kuomba. Tume tugiye gusenga. Unapotenga muda kwenda kuomba, menya uko usenga. Ujue namna ya kuweza kuomba. Menya uko uvuga. Ujue namna ya kuweza kuongea. Uteruye uri mu masengesho. Ukiwa tayari kwenye maombi, ushobora gukusanya uburyo bwose. Unaweza kusanya namna zote ama mbinu zote. Cyaha waba ukoze. Hakuna dhambi unaweza kuwa umeifanya. Kuko isengesho Yesu yigishije abigishwa be gusenga. Kwa kuwa ombi Yesu alifundisha wanafunzi wake kuomba. Murarisanga mw'ibyo bice byose. Yani utapata ndani yake kuna hizo vipande zote. Za aina ya maombi. Nasema ufalme wako uje. Icyo ushaka ni gikorwe hano. Utakacho kifanyike mahali hapa. Kuko nikuteye no mwijuru cyarakozwe. Na hivyo ndivyo ulivyo mbinguni pia kimefanyika. Ifunguro ridutunze ridupangire none. Chakula kimetutunza tupangie kwa sasa. Udushoboze kubabarira abantu. Utuwezeshe kusamehe watu. Kuko natwe waratubabarira. Kwa nasi ulitusamehe. Widutererana mu bitwosha. Usituachie katika udanganyifu. Ahubwo dukize umubi. Bali tuponye adui shetani. Ibyiciro by'amasengesho mwakiga yose. Vikundi vya maombi unaweza kujifunza vyote. Uterura ugiye gusenga uragenda usangamo ibintu bifitanye isano n'ibyo nagiye mvuga. Yani ukiinua ombi ukienda ukiomba utapata yani yenye ya kufanana na yale ambayo nimeenda nikisema. Ushobora kufata amasengesho y'iminsi ukabihuza. Unaweza chukua maombi ya siku kadhaa unayakusanya yote pamoja. Kabangira uyu mwanya ngiye gusenga. Unasema kwa muda huu naenda kuomba. Je, kubanza nsenga isengesho ryo gufata ubuzima bwanjye mbushyire mu Mana. Natangulia kuomba maombi ya kuchukua maisha yangu niyatie katika mikono ya Mungu. Chomeka mu isengesho risaba. Tayari nachomekea katika ombi la kuitisha. Waravuze ngo nta wagusaba ifingu muhe inzoka. Ulisema hakuna kuitisha samaki ukampe nyoka. Waravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona. Ulisema ombeni mtapewa, mtafute mtapata. Hano kugira ngo ngusabe kuri uyu munsi. Niko hapa nikakuombe siku ya leo. Ugacha mu gitondo cya kare. Ifikapo asubuhi alfajiri. Ahari Satani yaba yitambitse mu buzima bwanjye. Huenda shetani amefanya kiziwizi kwenye maisha yako. Daniel umunsi wa mbere asenga isengesho rye ryarumvikana. Danieli kwa siku yake ya kwanza kuomba
ombi lake lisikika. ndabizi naba naraye nsenze ukohereza satana akitambika. Najua naweza kuwa nimelala nikiomba lakini tumane shetani ajizuie mbele yangu. hano mu kirere ndaseyura. Na pia nguvu maroho zote za angani nazibomoa. ndashiraho umuyoboro ugera mu buzima bwanjye wihuse. Naweka connection ya kuingia kwenye mbinguni na pia nijiconnect naye. Ugacha mu gitondo ukongera ukabyuka. Ifike asubuhi na ukaamke tena. Mana ndagushimye ko wangiriye neza. Mfalme nakushukuru umenitenda wema. ndingingira naka. Naweza kuombolezea mtu fulani. ndamuhenda Na pia nakuombea. ndaguhamagarira ijuru. Ninakuitia mbingu. ijuru rinyure mu buzima bwe. Mbingu ikapita kwenye maisha yake. Ibimenyetso n'ibitangaza bikoreka. Ishara na miujiza katendeke juu ya maisha yake. kinjira mu yundi mwuka. Unaingia katika roho nyingine. ubwoko bwose bw'amasengesho. Aina zote za maombi. uburyo bwose bwo kwinginga. Aina zote za kuweza kuomboleza. wabikora bigashoboka. Unaweza kuvifanya na inawezekana. ukarangiza kandi. Unamaliza tena. niri navugaga ryo gushima. Na hili nilikuwa nakisema la niwe kushukuru. wabikoze. Ni wewe uliyetenda. aba bana niwe wabampaye. Hawa watoto ni wewe nipatia. ndagushimye ko wamaye aba. Ninakushukuru niipa watoto. wewe wabampaye. Wewe uliyenipa watoto. ndabagushimira. Nakushukuru pia. washatse wese siko yabyaye. Na aliyetaka yeyote kwa mapenzi yake si ndivyo aliweza kuzaa. ariko warabampaye. Lakini wewe ulinipa watoto. nibutse uburyo wamaye uyu nguyu. Nikukumbushe namna ulinipa huyu. nta wari kubikora utari wowe. Hakuna kuhusika pasipo wewe. abarozi bitambitse Wachawi akiwa wamefanya kiziwizi ulifungua milango. umwuka w'amasengesho. Unaingia katika roho wa maombi. ugasenga nta kibazo. Unaomba bila tatizo. haleluya. Haleluya. cyane haleluya. Haleluya. ukayakomba ininga kandi ukayasenga mu minsi yawe. Unayaunganisha na pia unaomba katika siku zako. ukabyubaka neza. Unayatengeneza kuyajenga vizuri. ukayakorogoshora. Yani unaweza kuyachokonoa kweli. iminsi 7 ukayirangiza nta Siku kibazo. 7 unazimaliza bila kuwa na tatizo lolote. warasenze uri wenyine. Ikawa umeomba peke yako. kubera ko washize ku rutonde ibyo Kwa usengera. kuwa umeingiza kwenye listi mambo ya kuweza kuyaombea. kutindana n'Imana n'umugisha. Kukawia mbele za Mungu ni baraka. kutindana n'Imana hari icyo bibyara. Kukawiana na Mungu kuna kunachozalisha. senga ukavuga ni ingenzi ku buzima bwawe. Kuomba na kutamka ni jambo la muhimu kwenye maisha yako. bivuga ngo ngirabizi ko mbikeneye. Ukisema Mungu anajua kwamba anavihitaji. ariko irashaka kuyihamagara ngo ibizemo. Anahitaji pia ukamuite Mungu akahusike. ejo umuhungu wanjye naba yashatse se. Kesho kijana yangu akiwa ameoa. nzajya mu rugo rwa ataruntumiyemo ngo nje kumufasha ibibazo. Nitaenda nyumbani kwake bila kunialika kama baba yake nimsaidie kwenye matatizo yake. hoyo ujyayo kuko yagutumiye. Unaenda pale kwa mwanao kwa sababu amekualika. hirya y'ibyabananiye. Yani mbali ya walio washinda. hamagara Imana. Ita Mungu. uyinginge. Ukaweza kumulilie Mungu. tuzabisobanura. Yote ataweza kuyachambua na kueleza. ibyo kwinginga. Haya mambo ya kuomboleza. kwinginga wingingira abantu. Yani kuna kuombolezea ukiombolezea watu. Harimo kwinginga wakiyingingira wowe. Kuna kujiombolezea wewe mwenyewe. ayo masengesho yese aremewe. Haya ya maombi yote yanakubalika. ibyo musaba Imana. Yale mnayoyaomba Mungu. mubisabe mubyingingiye. Mnayaomba kwa kuyaomboleza. kukise byagusabye kwinginga. Kwa nini imekubidi ukaomboleze? nibwira ko so wo mwijuru. Inakwambia kwa baba yako wa mbinguni. azabura kurengera intore ze. Hata kosa kuokoa waliye wake. zamutake kumanywa na ninjoro. ambaye zimemulilia mchana na usiku. kubonamo abantu mutatashe. Naona watu ambao mjaenda nyumbani. bavuye kwigabura abandi barataha. Tumetoka katika meza ya Bwana wengine wakaenda nyumbani. gushaka Imana umwete. Hivyo vinaitwa kumtafuta Mungu kwa bidii. mw'izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. uko gusenga kwanyu guhoraho. Katika kuomba kwenu wa kuishia kila wakati. nikugira icyo kubyara. Yani kuwe na jambo la kuzalisha. gusenga kwa ukongeraho kwiyiriza. Yani kuomba na unaongeza kufunga. nta bwoko bwa dayimoni bwahama mu rugo rwawe. Hakuna aina ya pepo ataishi katika nyumbani kwako. dayimoni yibwira ko ikaze niyo ngiyo izorwa nuko wiyirije. Pepo ambaye anajiambia kwamba ni hatari ni huyo wa kuona kwamba umefunga na kuomba. kwiyiriza umwuka wawe wa hejuru. Yani kufunga kwako roho wako inakuwa juu sana. hejuru y'abarozi. Juu ya wachawi. hejuru y'abapfumu. Juu ya waganga. hejuru y'abakoniko. Juu ya wengine wote wachawi. uzatinya umuntu watinyutse gusenga akanongeraho kwiyiriza. Ogopa Mungu, mtu ambaye ametenga muda wa kuomba na kuongezea kufunga. uwo muntu nanjye ubwanjye ndamwubaha. Huyo mtu hata mimi peke yangu namuheshimu kweli kweli. umuntu uri gusenga muri ubwo buryo. Mtu ambaye naomba katika namna hiyo. yiyangaje guhura n'Imana imbona nkubona. Anakuwa yuko tayari kukutana na Mungu ana kwa ana. mw'izina rya Katika Yesu. jina la Yesu Kristo. kwa muri gusenga mwese. Kama mlivyokuwa mkiomba nyinyi wote. muhabwe umugisha mw'izina rya Mupewe Yesu. baraka katika jina la Yesu. muje mushaka muhure nayo. Yule mliyekuja mkitafuta mkutane naye. haleluya. Haleluya. cyane Kwa sauti haleluya. haleluya. samurijwi haleluya. Pandisha sauti haleluya. emikikiramo ngo abandi batashe.
Msijiambie kwamba wenzenu wameanza nyumbani. Nawe si twakubujije gutaha. Na wewe pia hatujakukatalia kwenda nyumbani. Cyatumye udataha ukiziranyeho nayo. Kilichofanya usiende nyumbani ni baina yako wewe na Mungu. Negutera haleluya ngo umere nkaho nabukwirije. Usipige haleluya ukizania kwamba ni mimi nimehusika wewe ushinde njaa. Wewe ni wewe wabwirije. Ni wewe uliyehusika kusababisha wewe. Haleluya! Haleluya! Nuko mba mbishaka. Ni hivyo ambayo nataka. Ntago gusenga ari ukwivumbura. Yaani kuomba si mambo ya kufunga kichwa kweli. Oya. Hapana. Gusenga nukuvuga ngo kubera impamvu. Kuomba ni kusema kwa sababu ya sababu fulani. Ibinzabiretse ngo mvugane nawe. Basi haya nimeangojea nikazungumze nawe. Ndakwihaye ndashaka mu maso hawe. Ninajiachia mbele zako, nahitaji uwepo wako. Birangira uyibonye. Inaishia ukiwa umemwona Mungu. Muri mwe kuzabasha gusenga ngambwire ngo hari ibyanzi. Hakuna mtu kati yenu atatenga muda wa kuweza kuomba. Muzamuri biganza hejuru gato. Pandisheni mikono juu kidogo. Vuga ngo mwami Yesu. Sema mfalme Yesu. Nakiriye umugisha. Nimepokea baraka. Nakiriye ubutsinzi. Nimepokea ushindi. Nyuma y'ubu bwoko butandatu maze kwiga. Baada ya hizi aina zote 6 nimejifundisha. Bwo gusenga. Za kuweza kuomba. Ngomba gusenga. Ninafaa kuomba. Sindu wari wese. Mimi sio yule yoyote. Ndasenga neza. Ninaomba vizuri. Sindu umugaragu. Mimi sio mtumwa. Du umwana wawe. Mimi ni mwanao. Ndasenga nzisano mfitanye. Nitaomba nikiwa na mahusiano kwako. Nzisano dufitanye. Haya mahusiano tunayo mimi kwako. Ndasenga rero ngusobanukiwe. Naomba sasa nikiwa na kuelewa. Isaha irageze. Saa imetimia. Ngushigikire. Uweze kunisupport. Wari utegereje ko nkura. Ulikuwa unangoja nikakue. Nabyumvishe. Nimeweza kusikia. Muba wasengeye nanjye ndimo. Katika uliowaombea na mimi pia nimo. Hirya yayo nsenze. Mbali ya yale maombi nimeyaomba. Nayo wansengeye. Yale maombi ulioniombea. Birahindutse. Vimebadilika. Birahindutse. Imebadilika. Birahindutse. Imebadilika. Wiheshe icyubahiro kuri njye. Ujitukuze kwa ajili yangu. Mu izina rya Katika Yesu. jina lako Yesu. Dusinye twese tuvuge ngo amen. Tusaini sote tuseme amen.